Danas pravimo preukusne, mekane posne kifle. Stvarno su jednostavne, a savršene. Pa krenimo odmah. U činiju sipamo 300 ml vode, dodamo kašiku šećera, 1 suvi kvasac i kašičicu soli. Biće nam potrebno oko 650 g brašna. Prvo ćemo sipati pola brašna, umiješati kašikom i kada bude onako glatko i fino, dodat ćemo oko 50 ml maslinovog ulja, opet dobro promiješati. I dodat ćemo ostatak brašna. Miješamo kašikom, zatim ćemo tijesto umjesiti rukama. Dodajem još jako malo maslinovog ulja. Tijesto ćemo ostaviti 60 minuta da nadođe. I evo ga, baš je lijepo nadošlo. Radnu površinu ću premazati sa malo ulja i sada ćemo ga još malo umjesiti. Jednostavnije rečeno, premijesit ćemo tijesto. Tijesto sam podijelila na 9 dijelova. Nisu mi baš savršeno jednaki, ali kada se ispeklo, stvarno su ispale super. Pokrit ću ih krpom i ostaviti da stoje još 5 minuta, a rernu ćemo već uključiti da se zagrije na 250 stepeni, pa ćemo je smanjiti na 180 kada budemo pekli ove kiflice. Svaku ovu jufkicu, lopticu ćemo oblikovati u oval, s tim da krajeve treba što više rastanjiti da bi se ti krajevi bolje zalijepili kada ih umotamo. Pleh sam obložila pek papirom i sada ih ređamo jedno do druge ovako. Premažem opet sa uljem i pečemo ih na 180 stepeni oko 30 minuta. Naše pekarske kifle su gotove, opet ću ih premazati uljem i pokrit ću ih mokrom krpom da malo odstoje da bi se još više razmekšale. Evo sada ćete da vidite nakon nekih 15 minuta kako su mekane. Toliko od mene za ovaj video, vidimo se uskoro, čao!